हर महादेव ओम नम शिवाय। सो गाइस मैं आपनालोকক सोशल मीडियात बहुत कथा कैसो जे मुक फसाई आसे पिছত आपनालोকক मैं एटा बस्तु कैसिलो जे मुक फोन करी पेलाय मिशन 1 2 3 स्टार्ट एनेका कय और मैं मानुहक कौ जे मुक मिशन 1 2 3 स्टार्ट एनेका मुक कल करी कय है कि ना मैं फोनत कौ माने एनेका किन्तु आपनालोকক मैं कल रेकर्डिंग देखुआ ना ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएगा ठीक है। आप लोग सुनना मेरा बात ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग सुनना ठीक है। हेलो 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 मिशन 1212128 मिशन 1212128 स्टार्ट एनेका और दुई तीनटा कलत फोन कर पे मोक कैसे आप लोग आपन शुनिब ठीक है। एनेके क्यों কৈ আছা ভাই मिशन 1211212 मिशन 1 स्टार्ट মানে মানে এটু কিওর কথা কৈ আছা তুমি हेलो मिशन 121 हेलो गाइस তুমি কোন হয় ভাই मिशन 121 তুমি কোন হয় ভাই मिशन 121 ৰ পৰা কৈ আছো মিশন 121 ৰ পৰা মানে मिशन 123 मिशन 123 स्टार्ट 1212 स्टार्ट मिशन हेलो हेलो मिशन 123 1212 सो गाइस आपनालोके শুনিছে এতিয়া মোক যে এনেকা কল ৰেকৰ্ডিং ফোন কৰি পেলাই এনেকা কয় পিছত মই মানুহক মানে কওঁ মানে মোক ফোন কৰি পেলাই মিছন 1 2 3 স্টাৰ্ট এনেকা কয় আৰু গাইছ আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ এতিয়া ভয় লাগি আছে এতিয়া মই সব কৈ দিছোঁ মোৰ মনত যোনটো আছিলে আৰু মোক ফসাই আছিলে সঁচাকৈ ঠিক আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে জানে ঠিক আছে। মই সবক কৈছোঁ মানে পুলিচকো কৈছোঁ আৰ্মিকো কৈছোঁ আপোনালোককো কৈছোঁ ঠিক আছে। এতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা কৰক মোৰ মানে ভয় লাগি আছে ঠিক আছে। মই এটা ভাল ল'ৰা হ'ব বিচাৰোঁ ঠিক আছে। মই উল্টা পুল্টা কৈছোঁ মই কিন্তু খঙত কৈছিলোঁ মই কিয় কৈছোঁ কৈ দিম ঠিক আছে। কিন্তু সঁচা কথা কওঁ মই এটা ভাল ল'ৰা হ'ব বিচাৰোঁ ঠিক আছে। মই এইবিলাক উল্টা পুল্টা মিছন টিউশ্যন এইবিলাক মই নাযাওঁ ঠিক আছে। মোৰ এতিয়া ভয় লাগি আছে ঠিক আছে। কিবা এটা কৰক আপোনালোকে গাইছ। हमको अभी डर लग रहा है गाइस ठीक है। आप लोग कुछ करिए। हर हर महादेव।